ko mogo do ye ɲininkali do nati ka bɔ Abidjan ko u ko an ba Kadija fatura k'a sɔrɔ ciden ma sanna yɛlɛ kɛ ko la an ba Karijatu tun bɛ diina juman na. Nin ye ɲininkali fu falati de. An bɛ Ala deli nin tigi a kana nin ɲininkali ɲɔgɔnna ci an ma. A kana nati Ala kana a bila a ka nin ɲininkali ɲɔgɔnna nati an ma. An ba Karijatu mɔgɔ fɔlɔ minnu limana ni ciden ye o ye an ba Karijatu ninnu de. Mɔgɔ fɔlɔ minnu limana ni ciden ye a ka cidenya o ye an ba Karijatu de. Donc ni ɲininkali ninnu ɲɔgɔnna kana na ma. Bon ko ni muso bɛ taa hiju la naami fini ko b'a la wa? Naamu fini tɛ muso la. Muso kɔni ni a ye alimura ta ou bien a ye hiju ta naamu fini kɛrɛkɛrɛnlen tɛ muso la. Ciden ko muso ni a ye naamu ta a y'a bali fɛn fila de la. La talbasul qunfajayni wala tatanaqab wala yatanaqab. A ko ni muso ye ihramu ta gan fula a kana olu don a bolo la a kana ɲɛda tuguna siri. Nin fula ni muso ye naamu ta ninnu de haramuyara a bolo. Ɲɛda suruna min da bɔra ɲɛsiri kama ko a kan'o dɔn wala buruku min da bɔra ɲɛ kama bɛ biri ɲɛda la a ko a kan'o dɔn ani gan fula muso tɛ ninnu de don. Mais o n'a ta o kɔrɔ tɛ ko a b'a ɲɛda bɔ dɛ. A ka hijabu min b'a la a bɛ hijabu kunkolo jiga ɲɛdaw kan ka ɲɛda tugu n'a ye a tɛ ɲɛda sirina in de siri. A tɛ ganw fana don a tɛgɛ fara fula la mais a b'a tɛgɛ fara fura dogo a ka hijabu kɔrɔ wali cɛw kan'u ye. An b'a Aisatu y'o fɔ an ye a ko olu tun bɛ alikaba munumunu ciden ka hiju laban niqabu t'u la. A ko mais ni wandi cɛw gɛrɛla olu la k'u b'u ka hijabu kunkolo k'u b'a jigi ɲɛdaw kan k'u ɲɛdaw tugu ko ni wali cɛw tɛmɛna u la k'u b'a kɔrɔta. An b'a Aisatu y'o fɔ hadisa salen kɔnɔ. Wala naamu fini tɛ muso la. I ka hijabu min b'i la dɛ i n'olu de bɛ naamu ta parce que muso dabɔra sutura de kama. I n'i ka hijabu ninnu de bɛ naamu ta i tɛ ɲɛda sirila in de don dɔrɔn ani ga mais i b'i ɲɛ datugu n'i ka hijabu kunkolo ye i b'i tɛgɛ fara fila dogo i ka hijabu kɔrɔ. Ko dɔ ko arakatal fajiri yala bɛ se ka sali ka sɔrɔ salatu ma don wa? Arakatal fajiri bɛ dilo fajiri wagati de la. Ni e bɛ fajiri don ni yɛrɛ ye ni fajiri kɛnɛ cira hari ni salatu bɔra ma salatu bɔ i bɛ arakatal fajiri sali. Mais ni fajiri kɛnɛ ma ci fajiri yɛrɛ ma se fajiru sadugu i tɛ arakatal fajiri sali. Arakatal fajiri bɛ komi de arawatibu de sɔgɔma ye fo sɔgɔma wagati de ka dɔn. A kɛra sa e y'a dɔɔni sali wɛrɛ de a kɛra y'a dɔɔni dɔ i yɛrɛ de bɛ fajiri dɔn fo fajiri wagati kɔni de ka se. Ko n'i b'a sali i bɛ kan bɔnna i bɛ kan gunda de. Dɔnnikɛbaw ko ninnu yɔrɔ la ko hadamaden min i dusukun min ka ɲi dusukun na. Lesiri la min ye sufɛ saliw ye olu bɛ bange de. Mais i yɛrɛ y'a dɔn ni yɛrɛ y'a dɔn gundoli de ka ɲi dusukun na o de ni Alaɲɛsiranya i bɛ Alaɲɛsiranya ni dusukɔlɔsi sɔrɔ de la i b'a gunda. N'i ko a bangelen fana i bɛ Alaɲɛsiranya sɔrɔ de la i b'a bange e yɛrɛ bɛ min mɛn mais n'a y'a sɔrɔ i bɛ so de kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ a fana bɛ sali ou bien mɔgɔ dɔ bɛ a fana bɛ kɔ wɛrɛ la i kana bange n'i b'o sugu la. Waalaikum salam. Bon ko mɔgɔw dɔ n'u bɛ sali alimami nɔfɛ i b'a sɔrɔ alimami bɛ sigi olu bɛ wuli ou bien ni alimami bɛ wuli olu bɛ sigi kabula b'a la ou bien bada b'a la. N'a y'a sɔrɔ alimami kɔfɛmɔgɔ ni alimami ye sali ta ɲɔgɔn fɛ ni ɲina fitinin minnu b'i sɔrɔ alimami bɛ ninnu ta ye kabula tɛ e ka bada t'i ka ninnu na. Ni alimami sigira e ɲana alimami wulila la e wulila tuma min y'a dɔn a bɛ sigi de la i sagira. ou bien alimami wulila e ɲana alimami sigira i sigira tuma min y'a dɔn a wulila i wulila
ini alimami sallita ɲɔgɔn fɛ baada tɛ e ka kabula ti kan nunu na ɲɔgɔnna alimami b'u ta i ye mais n'a y'a sɔrɔ e kɛra masibugu ye dɛ ini alimami ma sallita ɲɔgɔn fɛ ni nunu na ɲɔgɔnna y'i sɔrɔ alimami ka salamu kɔfɛ to min tɔɔrɔ i la e yɛrɛ y'a nati n'i ye min ka ni kabula de ka kan i bɛ kabula kɛ n'a ni baada de ka kan i bɛ baada kɛ Como? Bon, ko an balima dɔ ko ale tun bɛ kaso la farda salliw tɛmɛna kan a ye kalo 4 de kɛ kaso la a tun tɛ salli kɛ a ɲɛma n'a bɔra salliw saralen b'a kan u b'u sara u bɛ t'u sara nin tigilamɔgɔ dɔnnikɛbaw ka kuma fila de b'a la hari o don n bɛ Useyiminu ka kitabu lajɛ al-liqa'ul babul maftuhu yala ni mɔgɔ min ye a bɛ salliw dɔ salli a bɛ dɔ to ye kafiri dɔ wa a ko ka karamɔgɔkɛ bolo min ye Sheikh Abdallah Bun Baz ale bolo farda salli kelen n'i y'a to ye i ye kafiri de ye n'an ko Bun Baz kɔtɛ Bun Baz ka hakilina tɛ dɛ salafu caman b'o kan salafu ni sɛbɛw la mɔgɔ caman b'o kan farda kelen n'i y'a to ye k'i tugu k'a to i ma salli i ye kafiri de u b'o ka dalila kɛ mun ye ciden ko ma bayna rajul wal kufra wa shirku tarku salat faman taraka salat faqad kafara nin bɛ hadamaden ni kafiriya cɛ u bɛ fulankafoya salli toli de don al ahadu alladhi baynana wa baynahum salat faman taraka salat faqad kafara ciden ko faranfasiya min bɛ silama ni kafiri cɛ salli toli de don ni mɔgɔ mɔgɔ salli to ye kafiri ye ani ciden ko man fatatuhu salatul asr faqad habita amaluhu ako mɔgɔ mɔgɔ lagasara salli kɛlɛ n'a y'i da k'i tugu k'a to i ka baara bɛ tiɲɛna ko mɔgɔ ka baara tɛ se ka tiɲɛ k'i to silamɛya la donc dɔnnikɛbaw ka jamakulu bɛ nin kan k'a fɔ farda kɛlɛ n'i y'i tugu k'a to i ye kafiri de bon n'i taara olu ka hakilina na mɔgɔ min y'i yɛrɛ tugu kaso la farla salli ninnu n'u y'u to yen n'u ma salli o wagati i bɛ compter kafiri de n'i bɔra u sarali t'i kan i bɛ tuubi ka taa Ala ma de ka continuer salli la parce que i tɛ se ka sara o farda kelen n'i y'a to yen k'i tugu ye kafiri o bɛ se ka sara i tɛ se ka sara ni tuubira i bɔra kaso la i bɛ tuubi da minnu tɛmɛna i kan i bɛ tuubi ka bɔ la de ka salli minɛ kura ye de ka taa nin ye kuma fɔlɔtigiw o kuma filanantigiw minnu bɛ bulonsi minnu yɛrɛ bɔlɔ ale ko n'i ma salli to ye pewu pewu i tɛ kafiri ye n'i bɛ dɔ de salli i bɛ dɔ to ye an t'a fɔ i ma kafiri ko hadisa minnu nana al ahadu alladhi baynana wa baynahum salat faman taraka salat a ko ye de man tarakahu bil kulliya ko ni mɔgɔ min ye salli to ye de pewu i tɛ salli yɛrɛ bɛ kɛ kafiri ye mais n'i bɛ salli wagati dɔ de salli i tɛ wagati dɔ de salli kuma sahalen n'ale bolo e tɛ kafiri ye mais hari n'ale bolo n'i ma kɛ kafiri ye i y'i tugu ka farda to ye ale yɛrɛ bolo fana tɛ se ka sara o de la ye mun ye ko ciden ko man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mɔgɔ n'i ye baara kɛ baara min ni ale ka yamaruya t'a kan i ka baara bɛ segin ma k'i tugu ka salli to ye o kɔfɛ ko i b'a sara ciden ka yamaruya b'o kan wa donc hari n'i y'a salli Ala ma ko t'a la i y'i tugu ka farda minnu to ye hari ne ko i b'u sara k'u salli Ala ma ko si t'u la wala dɔnnikɛbaw ko ni mɔgɔ min farda minnu tɛmɛna la k'i tugu k'u to ye u tɛ se ka sara ni ɲinana ka farda min to ye dɛ ɲinan kɛra sababu ye farda min tora ye u bɛ sinɔgɔ kɛra sababu farda min taara k'i da o de bɛ sara mais i tugu ka farda to ye dɛ o tɛ se ka sara n'i tuubira i bɛ salli minɛ kura de ye ka tuubi ka nafila salli de caya ani nafila sun ani baara ɲuman tɔ minnu bɛ i ka junubu fɔlɔw touché ka bɔ i la mais a tɛ se ka sarali t'i kan bon ko an balimamuso dɔ ko ale ka furu kɛ lajarabiri ni dɔlɔmi ye n'a ye dila ɲin'a fɛ a bɛ daga ale ka kumantiya dila la o tɛ daga ye a bɛ dɔlɔmi min na a bɛ fasika de la fasika baara de don mais n'a ye e ɲini a wajibilen bɛ e kan i k'a ka hakɛ d'a ma dila na fo ni yɛrɛ siranangu jɔrɔna n'a sikaralen don a kana fɛn k'i la ninnu ye fasiki baara don muso ni fasiki baaraw dɔ sabatira i cɛ la ou bien cɛ
ni fashigu baraw do sabatilen be ka musola silamiya sariya la a wajibilen tika iko jako yika bilade silamiya sariya la muso a wajibilen tika jako yika furusa me silamiya sariya wordu di chema ni muso be fashigu baraw do loy desara la wordu be bolo na kadiya bila silamiya sariya ti jaragi aw muso fana ni silamiya sariya ko i kana ewa bilali nyini i chefe ni bashite doni ke bawo ko ni fashiga jogo de do sabatira i chela i kuma kera i nesiha kera mu bila nyamariya ni ordu fana bi bolo e ka furusa nyini nyamariya ni ordu bu bolo be furusa nyini ni ko nin che jogo lankolo min bala fashiga jogo min fuleni ne tese ka kuntese ka sabala koro wordu bi bolo i ka nyini furu ka safenti kanena wala mbo fo aye men ni e yaado sikra min do be se ka mako nyana bo ka soro e ka tora tala i kana kumantiya ka fo nyogonyana parce que tiide nya hadisa do nati ako muso ni ce ye dila nyini ife darurate fo ete ni yere balama ye kumantama ako ala dimlen de bi korofo kata duguje malika bi danga fo kata duguje ako muso ewa muso ni ce ye nyini har ni ebe gabu de la ibe tobili de la i ce ye wole kana pura ka mako nyana bo ako har ni be tobili gabulu de tobili de ke na aka kam mako de nyana bo ikana kumantiala donc ambe min fo ate daga iki yere kumantiala ko abe dolomi fo ni yere ya don afule dolomi minna ne en konnanjiya kayin desera min ni yere kumantiyama adolomi to ko ate senemo obeke sababu ye abe dolomi ntoye dina masalaha be nina ibi yere tigala nina ibe ewa kafo nyogonya bali ibi yere balala kani kafo nyogonya nina ni yere yado oba dila ni yere yado oba dila obeke furaye ka dila be dolomi mbila ibo ke mais ni yere yado atese ka ke furaye ni eye o akumantiala obe dode fara ka fashira ka obe dode fara aka bolika ka bo dinala obe dode fara ka jogolankola ya kata donc iti yere kumantiama ebi yere dama ka hakke di tusuru ebe konnanjiya min kaye ube be mogo munun bilala kabu akan nin fasiya bila ka dolomi bila ibode ke ni desera la cho silamiya sarere ordu nyamariya dima iki ka furusa wa alaykum salam bon ko ewa cirena ka sabo tumbe furu ke cogodi furu kibariya dongo do amba foya furu ke cogo silamiya sariya la dongo do abe foya donc furu yede ni eye muso ye ube ye mogo do ka de muso ka kibariya me ebe fe ka muso furu ibe se kata anya fo cogo me ciden ko ni ba fe ka muso furu ikaye aka nyogonye o de be kanu dume ani nyogonje aka nyogonye donc na ya soro muso do e ba fe ka min nyini a teme ton abe nyogonye iyaye afana bi do yeli werete ola ube ibe se ka yimeru yere yado ninte bo ni muso inte bo wakati bede ne ba fe ka nyini furu la fana ibe tay yimeru aka bosira wala sebo yo nyogona ke atemesira we sira mununye ibe ta sige kati yimeru yo pura temeto ikaye ni obe manya fana muso de atobo nyamariya diri mai beta ka faso kono ka nyina awoli jufe idde muso masina ne ba fe nkaye mba nyini furula abe nyamariya dama ina te lankolonya de aka woliji do nyana abe seka awa akunkolonya fa hijabu be kunkolonya fa ma ba be bo aba tege farawu bo ibaye iba nye daw ye kunkolo kan fion abe sutura bo la hari na sutura le abe sutura bo ulula atege farawu abe sutura bo ulula sen farawu abe sutura bo ulula ibaye parce que muso cheni na fion be doni nununye ibaye ni ya laje a diariye iba nyina ka woli jufe ni fana diara ye woli ju ya nyininka furu be kenin chogo de la foro abe keni atelan kolonya ube baro lankolo ebe muso min nyini whatsapp bina che telefoni bina che abe baro lankolo na ube abe bonyo fo tede abe nyogonye de folo na ye nyogonye adiara nyogonye iba nyini aka woli jufe bon na nyini na woli ju fana fe anya fo anko furu siri e minye awa saratu ka dafa furu saratu ka arkanu nikah uluka sabati
mana furu ɲɔgɔnma fula ulu ka jɛ ni furu ye furu ɲɔgɔnma fula ka jɛ ni furu ye alqabulu wal injab o ka fɔ ne b'i ka denmuso musani fɛ n y'a d'i ma ɲa mina o ka kɛ furu la alqabulu wal injab min ye ayiwa an ko furu ɲɔgɔnma fula ka jɛ ni furu ye alqabulu wal injab o ka kɛ a la wa ta'yin li zawjayn furu ɲɔgɔnma fula n'a bɛ furu siri o ka kɛrɛkɛrɛ muso tɔgɔ k'a fɔ jamu k'a fɔ cɛ tɔgɔ k'a fɔ karisa masina jamu k'a fɔ waliju ka sɔrɔ ye muso ka waliju de b'a don furu la waliju ka sɔrɔ ye donc dɔw bɛ seerew fara kan majahabu ye ɲɔgɔn sɔsɔ o la dɔw bɛ seerew fara saratiw kan dɔw tɛ seerew fara kan parce que hadisa min nana la nikahu illa bi waliyin wa shahidaini u ko shahidaini masaha hadisa dɔnbagaw dɔw y'a saha ka fara kan dɔw ma saha hari tuma min ye bunu seminu ya kumana ka saral mumu tewla a ko likulli jawadi kabwa a ko bolito be mɔgɔ bolito be i bɛ kirintɔ a ko Sheikh Albani ka fara ka hadisa dɔɔni kan hadisa dɔɔni sabatilen b'a bolo a ko mais a katawuraya n'a ko la nikahu illa bi wali wa shahideni n'a ye shahideni saha ko a kirintɔrɔya shahideni sahalen tɛ a katawuraya n'a ye shahideni saha ko o de y'a to majabi maliki la seere ko tɛ sarati majabi maliki la furu la ni furu kɛra jama ɲana dɔrɔn furu sirila jama ɲana dɔrɔn majabi maliki la furu banna k'a fɔ seere fula de ka sɔrɔ o tɛ majabi maliki la ale ko ni furu kɛra jama ɲana dɔrɔn o y'a bannen parce que hadisa min ye shahideni fara kan ko hadisa sahalen tɛ dɔw fana y'a saha ka fara kan donc ni furu kɛra nin cogo la muso ɲinina muso ka waliju filɛ cɛ ka ɛwa ciden filɛ seere fula filɛ muso ka cɛ ka wakilu k'a fɔ donc muso ka waliju ma an nana karisa de y'an ci ko i ka karisa masina na ka d'a ye a y'a ɲini furu la muso ka waliju ko ɔhɔn n y'a d'a ma cɛ ka wakilu fɔ ahan n y'a minɛ a ye furu sirila furu nafolo a kɛra sa a ye furu nafolo fɔ furu nafolo ma fɔ furu nafolo kɔni furu tɛ ɲa ni furu nafolo t'a la maa ma fɔ saratiw kɔnɔ mais a b'a kɔnɔ mais a ma fɔ saratiw kɔnɔ parce que furu nafolo furu bɛ se ka siri k'a sɔrɔ hari nafolo ma bɔ k'a sɔrɔ hari furu nafolo ma fɔ ma lam tafrudu lahunna farida o bɛ aya kɔnɔ furu bɛ se ka siri k'a sɔrɔ hari furu nafolo hakɛ ma fɔ furu nafolo ko ma fɔ mais kɔfɛ a bɛna bɛn a la dɔnnikɛbaw ko ni furu sirila furu nafolo ko ma fɔ a ma hakɛ fɔ ni o cɛ fatura sisan ou bien muso fatura n'an ko a ka furu nafolo ka bɔ hakɛ tun ma fɔ joli bɛ d'a ma sisan maharu misiluha muso yi kabila kɔnɔ a ɲɔgɔnnaw furula min na o de bɛ bɔ ka d'a ma sisan k'a d'a ka cɛtabagaw ma o de bɛ bɔ cɛ fatulen kɔfɛ k'a d'a ma ni furu min sirila k'a sɔrɔ a ma furu nafolo hakɛ fɔ ni o furu nafolo hakɛ n'a bɛna sara n'a yɛrɛ bɛnna min na fɔlɔ n'a ma bɛn fɛn na laha masaru misiluha muso ɲɔgɔnna furula min na o de bɛ d'a ma donc silamɛya furu siri ninnu de don nka a tɔ min bɛ an bolo anw bɛ se ka pan dɔw kun na dɛ an hakili bɛ se ka bɔ dɔw la u b'a kɔnɔ mais silamɛya ka furu siri an bɛ gorobali min fɔ o de ninnu de ka muso ɲini a ka walijuw fɛ n'i y'a dɔn a bɛ ɲɔgɔn n'a y'a dɔn a sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kura filɛ n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn ka kura a bɛ se ka ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn ye i b'a ɲini a ka walijuw fɛ ou bien a yelen kɔfɛ n'a diyara i b'a ɲini n'a ma diya i bɛ se ka bɔ i y'a yeli min kɛ nin ye silamɛya jɛra o la hari ni a ma diya n'i bɔra silamɛya jɛra o la bon n'a ka di ye fana i b'a ɲini a ka walijuw fɛ wala furusiri fana ye de ni mɔgɔw ka sigi mais anw bɛ minnu fɔ n ye wɔrɔ bɔ u y'u ka furu nafolo bɛ fɔ n y'a bɛ bɔ i ni muso bɛ bɔ denw bɛ sɔrɔ o cogo tɛ dɛ furu sirili yɛrɛ an y'a fɔ cogo min a ka kɛ mɔgɔ naani ɲana sigi ka kɛ mɔgɔ naani ɲana furu ka siri nin cogo la nin de tɔgɔ ko furu siri kutuba in ye musahabu de kutuba kalanna alhamdulillah ni kutuba ma kala furu siri kɔni ye nin de bɛ muso k'i ta ye furu siri la n y'o fɔ ya hari o dɔn bon ni mɔgɔw bɛ faamu kɛ ka dɛrɛsiw lamɛn u man kan sagi ninnu na don o don hari o don n y'o fɔ ya bon ko hari ni furu sirila ɲuman a bila a fa yɛrɛ ka a dɔgɔ da ka taa k'a d'i ma
me haram be min ke furusuri sahale nyire kelen kofe eni muso be bo ena be se nyogona o simanka o be bina ni nyakambe wore de fitna wore won nyofe har ni furusuri dafale inkera anyuma ye minye muso to ina kanallan kolonya kana shama fo domi ika nyina fafe mperela ayenka muso di nu ya dogoda kata ka dima domi ode ya dafale aha bo ko do ko e wa masala kulenya le corona fili ko ale qabru bada wuro ko don ko ka kuma sale nyimi ninna folo ninna ahmana buni hambali nyin kala ninna ko ibe ka swala mana kumbele bilali kofe kasagi ki bolo mina ahmada buni hambali nyin karala aku ibe ka swala na kadiye bolo fula mina na kadiye ujigi mo kana nunu ke kele kunye ka nyogon ke fili bantie ka nyogon ke bidiye o ye khatawde ni mogo ye mogo ke filibantiye ko bada wuro ko aya bolo mina i fan ede ye filibantiya barake iye katawuke iye filibantiya barake ube ni mogo min ko bada wuro ko min ya bolo fula mina ye bidiya ke ye katawura Sheikh Albani de ya fo aka kitabu kono sifatu salatin nabi ko ni mogo min ye alqabru bada wuro ko bidiyatun dalala na nyogona doni ke bawo ye kuma isagama bulugu do be doni ke bawo farala nyogon ka sarahu tumamu shera alqabru bada urukui iko qad asrafa albani sheikh albani idi jala hajan hajihi bid'atun dalala ko sheikh albani dante mena tumami ayen ninke ko biliado filibantela dante mena o yorola aka mustahabu ya koni sosoni bala doni ko woni nyogonje ewa ka fo do ba fo fana ko bumbaji de ya do bumbaji tede buni hajame bode ka alqabru bada urukui muhallati gi buni hajamu bode ka ibn hajar ya haytami bode ka alqabru bada urukui abu hanifa kama jabi ubode ka alqabru bada urukui bumbaji ma do de bumbaji be sega fendo dina kuno na ma min soro e na sabati lembe sarafu bolo atese ka do ahmad ibn hanbali de la kanyinin kala ko ibe ka swala na ya soro bidia do ahmad bi do ka swala atido ka swala donc mogo munum be ni masala sugu geleya ko ke karta tay mimba abulo fulamina qawda wuruku bada wuruku ko ke fili bante ko ke bidia mogo ede be filila ede be qatawula tumam ibn semina rahimahullah ka kitabu kono fatawa kan al-islam anyinin kala ninna ko alayya ya karamogo do ka kitabu kono ko bada wuruku ni kumbele bilali ko fe ni bulo fulamina ko ye bidia ke san usemino ka kuma injabi ako sana le ka kuma injabi folo ko ale ba kuma nye bilake ka kuma mogo fe mogo munu masaila minye masala sisi hadiya e ya famu chogomi ni ma famu chogola ya famu chogowerela masaila mindo nasu sere humana la masala sisi hadiya kam mogo ke bidia mogo ye wala akon ni nye kuma girima de ale be kuma mogo fe nena masaila istihadiya ni nye e fonko nyogonya wala doro ina fama ko bidia mogo ko ale be kuma mogo fe wala kasoro chamante albani ka kuma de fam albani ko ale ko ni nde de la ka me ka kasitira ko ale ko al khabru bada wur ko bidia do ko me ale bolo ni nye bidia e ani ake baga ye bidia mo ya ko kolin ko kelemun tere ko ale bolo mo munum bo khabru bada wur ko ale bolo bidia mo tere ko ale ko ni nye bidia e ani mo ye ninke ye bidia mo ya ko kelemun tere mogo munum bu kabudu bada wuruke ka ko ale tuke bidiya mogoy ale ko bidiya do me ani emi nyi kabudu bada wuruke e bidiya mogoy ko kele wonte ayen nim foka perbela ni re ni me ala wala foka don ke ka kuma u bede la me ku ka kitabu de sege o ku ka kuma u la nyini de do albani ko ale ma fo ko ni mogo mi nyi kabulo mina bada wuruke ke karasa bidiya mogo de parce que ya bolo mina bada wuruke mo fode ko ale ko de kabudu wuruke o de bidiya ako bidia do be mogo do ba ke o tigla mogo te bidia mogo masayla sidi hadiya da ne bolo ni nye bidia te dina kono min nin kai si hadu la bidia te ale ya ka be ke bidia mogo wa ako nin ka koloshi ne bolo ni nye bidia e ani mogo min nya ke bidia mogo e bolo minana be bada uruka e bidia mogo ko kele wontere parce que e bolo sisa e bolo istihadiya le ko ni nye bidia e min nin fana mustahidu ra ko bidia te ale ya ke o ba ale ke bidia mogo wa donc nunun ka famu dina kono mogo kana teliye fatawa wala mogo kana talkalandon kana teliya kuma wala ibn usaymin ye ko kelen fo fana
ako ale be min fo kalambaw ni kalandenw ma ako al ulama al quddam fuqaha al quddam ako fuqaha koro munun temena ako ulu ka kitabu de nyini ka ulu de ka kitabu muraja ka delata ulu tala ako karamugo kuran nunu uka ilimu ya ilimu satahiya ako karamugo kuran nunu doni ke baga kuran nunu ako ewa doni nte bamanan kamme kosobe doni sanfela ma de bubolo ako a dow fule n'u ye programme min dila ka sigi a kunna u bɔr'o kɔnɔ dɔrɔn binna u tɛ taa fan yɛrɛ dɔw yɛrɛ la mais a ko doni kibaga fuga hawu munun tɛmɛna a ye misaliya kɛ mugni lilin qudama mugni libun qudama ani muhajjabu lin nawawi a ko ni be fiqhu ɲini sagi kata nin kitabu ma fiqhu la a ko nunun de ka faamu ka don u ka faamu ka don et puis masaila i be se ka a surunya kuma kelen kono i b'a faamu a ko me doni ke baga kuraw fule a ko i b'a sɔrɔ mugni ye kuma min fɔ k'a kɛ ewa fɛ kelen ye nawawi ye kuma min fɔ fiqhu la k'a kɛ fɛ kelen ye ni doni ke baga kuraw n'u y'u do ka kitabu kɔnɔ a bɛ taa fɛ fula fɛ saba fɛ naani bon i tɛ taa fa ni nafa yɛrɛ dɔn a la o différence bɛɛ dɛ doni ke baga fɔlɔ fuqahaw fɔlɔ a ye banba olu de ka kitabu kan doni ke baga kura munun be dugutoro kura munun be sesa a k'u ka wulumu ye ilimu satahiya u ye min préparé ka siga kan n'o dafara n'u ma wajuli dabila dɔrɔn u bɛ taa fɛn fɔ min t'a kɔnɔ donc mais doni ke baga fɔlɔ fuqahaw fɔlɔ olu tu a ka don a mɔnen de bɛ wulu bɔla duguma n'a sanfɛla donc an ka nin kɔlɔsi donc an bɛ min fɔ alqabdu bada wurukoyi doni ke baw ka ɲɔgɔn sɔsɔ b'a la ni min y'a a bolo jigi bada wurukoyi kana fɔ a ye bidiya kɛ kana fɔ fili banti kana dima a kɔrɔ kana ɲugu a la bada wurukoyi ni mɔgɔ min fana y'a a bolo fila mina kana fɔ fili banti kana fɔ bidiya mɔgɔ kana ɲugu a la kana kɛlɛ kuma fula tɛ nin ye wa mais an bɛ min fɔ arajihu ye min ye alqabdu bada wurukoyi o de ka giri kuma fula in na o de ka giri parce que minnu ko kunbele bilali kɔfɛ k'i k'i bolo fula jigi ko ciden ko n'an bɛ sallankan bolo min na ko mais hadisa mana ko n'i y'i kunbele minɛ i ka sagi kun minɛ ko donc ko i b'u jigi dɛ u ka delila filɛ ko nasu mana hadisa mana ko an ka sagi kun minɛ olu ka delila filɛ bon minnu ko kunbele bilali kɔfɛ i bolo fula min na u ko hadisaw nana Bukhari kɔnɔ Sahala bun Sa'd ka hadisa kana ya'muru rajul an yara yaminahu ala shimalihi fi salat ko ciden tun bɛ mɔgɔ ɲamari ki kinin bolo da numan bolo ka n'i bɛ salli la ko hadisa na cogo dɔ bɛ Nasa'i kɔnɔ ja kana qa'ima fi salat ko ciden tun kɛra n'a jɔlen bɛ salli la a bɛ kinin bolo da numan bolo kan bon ko ciden ko ni jɔlen bɛ salli la dɛ bon ko joli fula qabla urukuyi joli ana bada urukuyi joli ko hadisa simana k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ istisnaw mana ko da to Sheikh Salih Fawzan dela ka ko istisnaw be hadisa min nana mɔgɔ min qabla urukuyi joli ani bada urukuyi joli ni hadisa min nana k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'u tɛ kelen ye a ko hadisa bɛ mun bolo a yira na kɛ ciden ko i jɔlen salli la i bolo fula min na hadisa min nana ka joli fula in bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ko qabla urukuyi joli ni bada urukuyi joli tɛ kelen ye u yira na ko hadisa nati hadisa mana wala i jɔlen de bɛ salli la bada urukuyi i ka bolo min na u ko fana lesire la bolo bɛ kɛ cogo cogo t'i don salli la fo ka taa salli ba ciden ɲa cogo bɛɛ fɔ a ko n'i bɛ kabaru fili bolo ka kɛ kama hakɛ la tilo hakɛ kabaru fililen kɔfɛ a ka kɛ disi la ni kalanna kalan banna i bɛ taa uruku la boro fula ka kɔrɔta ni bɔra uruku la boro fula ka kɔrɔta ni taara ewa uruku la boro fula ka da kunbele fula kan i ka kunbele minɛ n'u ye ni taara sujudi la ewa sujudi ka kɛ bolo fula ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ fara fula ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ kɛ cogo cogo a y'a fɔ ni bɔra uruku la u bɛ dan i bolo i sen ka cogo ma a y'a fɔ n'i bɛ tahiya la hali i bɛ bolonkɔni kuru bolonkɔni min bɛ sama a y'a bɛɛ fɔ bada uruku ye n'a y'a sɔrɔ dɔnyɔrɔ b'a la ni disi ta tun b'a fɔ Sheikh Abdallah Bumbaje nin de fɔ a k'aw filɛ ka min fɔ ko n'a y'a sɔrɔ bada uruku bolo fula bɛ minɛ ko ciden tun b'a fɔ k'u tun bɛ jigi dɛ a ko anw de b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ bolo fula bɛ jigi de bada uruku la nugu la ilayna o de tun bɛ fɔ parce que bolo cogo bɛ fɔra salli la n'a y'a sɔrɔ uruku kɔfɛ ko a bɛ jigi dɛ la nugu la ilayna
sebo tumbo fanye ka fara ka fana sebo tunkera tunyafo ko ni ciden ko sami Allahu liman hamidahu ko abe joli janna fo abe bo joli janna fo ulu yire ba jate mina nyinana de ha ko ulu ba jate nyina yire anyinana de bon na ya suru don ke bon na ya suru qabla ruku joli ani bada ruku joli no be bo nyogon koro sebo ba jate mina ko ciden nyinana wa parce que badu joli fula inte kelenye na ya suru qabla ruku joli bolo fula be disila bada ruku joli bolo be jigi yala isga sebo ba ajate mina ko cide nyina na ala jate la be abe salli arakande la meta urukula nyina we nyina miro yorola ni ya ko fulu ya jate mina ko cide fulu tumba jate mina ko cide nyina na de donc o ya soro de joli fula inte bonyo onkoro de ni joli fula tumbe bonyo onkoro tumbe e wa qabla uruku joli ani bara uruku joli bonyo onani oye ko cide tumbe na isma law liman hamdake abe joka jo janke fo an ba jate mina kwa nyina na de o ko na ya soro joli fula imbe bo nyogo na ni tege jigli na fene utunte ewa nyina miriye kwa utunte nyina ewa jate mina yi donc an alaka hakkiman dama kuma mi sahlendo har Sheikh Albani ka kalandendo ye kitabu do dila kitabu nye jijunani arau Sheikh Albani al-fiqhiyya fil ibadati ayo ke jiju fulay arau Sheikh Albani الفقهية في المعاملات أيوك جيجو فلاي تمام القبض بعد وركو يرو ni ale masayla min fo majabi tugu ye min fo la bo fo anka wakati doni ke bago ye min fo abe bet tafo ka bet dalila fo ko fi abe munaqasuke o ko fi abe terjihuke tumami anana o yerola ako ewa minye anka kramo ke min fo albani ko bada wurku ka bolo jigi ko jamhuru bode kade ko me munun ko bada urukuy ke bolo fulamina ko cinyala ko ulude ka hakilnani hadisau kasuru ulude ka hakilnani delilau kasuru munun ko bada urukuy bolo fulaka mina ako ulude ni ka hakilnani delilau kasuru kateme Sheikh Albani taka aka karande ndo de yenninke donc ambe min fo al qabdu bada urukuy wode kuma sahalenya doni ke baw bolo nyere sigile Abdul Muhsin Qur'an alhamdulillah do ya nyinin kannina al qabdu bada urukuy ako don ke baka kuma fula bala do ku jigi do ku mina ako rajihu iku mina kasalli bara urukui ako rajihu yemi ka ku bolo fula mina Sheikh Abdallah Bumbaji abodeka lejina daima li muslim wal iftai groupe min be nyin kali jabilu yode ke lejina kono ubodeka arajihu bada urukui bi bolo fula mina de Sheikh Sal Fawzani abodeka arajihu bada urukui bi bolo fula mina de doni ke baka chama ni mufti chama ne nya fo chogo mi ni mo mi nya bolo jigi ka salli neti ko ntabili control ntafu ye filibantiye ntafu ye jahiliye masina sisi hadiya do e ya famu chogo mi ake ube karamogo munu e ibe dalembe karamogo munu wuri ya famu chogo mi yake choma ake o chogo la neti jalabi fo itinna yiche jugu ya tininche fo itiniche ne fana ya famu chogo mi ani karamogo munu dalemba la uye mingiriya ne fana bode ka al qabru barar ko mboke e wa bidiyate warajihu yo fanade alaka hakki mandama subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk